अस्सलाम वालेकुम। शो में खुश आमदीद। मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। आज लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा की चैनल 24 की नशरियात की बंदिश को सस्पेंड करके नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया। चैनल के मुलाजमीन की जुर्रत और सहाफ़ी और वकला बरादरी और साथ साथ सियासी जमातों की चैनल 24 के साथ यकजहती और पैमरा के इस इक़दाम की मज़म्मत से क्या हुकूमत को कोई पैगाम मिला है और उससे क्या वो कोई सबक सीखेगी। आज हम बात करेंगे जो नून लीग ने की क़यादत ने आज मीडिया टॉक किया, उसमें कुछ सीपैक और लोकल बॉडीज़ के हवाले से उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जो वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में हिंदुओं के लिए एक मंदिर की तामीर करने जा रही है, उस पर क्या बहस चल रही है। फैसल वाडा की सहाफ़ियों के साथ गर्मा गर्मी, पीटीडीसी और न्यूयॉर्क में पीआईए के होटल की गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, आज इन सब पर हम बात करेंगे। बात शुरू करते हैं सेठी साहब। कल रात को जब ये नशरियात हमारी मुअत्तल हुई नहीं थी तो एक टीवी प्रोग्राम में वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में 24 की जो नशरियात के बंदिश के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया, वो सुनिए। किसी भी मीडिया ग्रुप से, किसी भी मीडिया चैनल से ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। बट अगेन आई वुड से प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता, ये तो उनकी टीम ने करना है। और अब जो टीम है शिबली फराज और जनरल आसिम, अब इससे ज़्यादा तो प्रोफेशनल टीम जो है वो नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि वो ये इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। अब वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो इसके बड़े सख्त खिलाफ हूँ और ये प्राइम मिनिस्टर का कसूर नहीं, ये तो टीम की बात है। और टीम में उन्होंने कहा जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं शिबली फराज और जो मुशीर हैं खुसूसी आसिम बाजवा साहब, वो एक बेहतरीन कॉम्पिटेंट टीम है। तो जब वो ये सारी बात कर रहे थे उस वक्त तो शिबली फराज साहब ट्वीट कर रहे थे कि बड़ा अफसोसनाक है जो ये 24 के मुलाजमीन जो कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और कानून की पासदारी होनी चाहिए। और ये भी साथ साथ सवाल में मेरे है कि जब ये शिबली फराज साहब आए थे, आपने भी बहुत इसको वेलकम किया था और सारे मीडिया ने वेलकम किया था कि ये बड़े अच्छे ताल्लुकात पैदा करेंगे मीडिया के साथ। तो ये सारे किस्से में ये उनका क्या रोल रहा है, और इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से क्या मीडिया पे अब कोई प्रेशर कम होगा और हुकूमत कोई सबक सीखेगी? देखिए, फवाद चौधरी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो स्पिन मास्टर है, वो स्पिन कराते हैं गेम को, पता नहीं चलता गुगली आ रही है, लेग ब्रेक आ रही है, ऑफ ब्रेक आ रही है। तो उनकी बातों पे ज़्यादा वज़न सोच समझ के देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हाल ही में उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें की, उससे वज़न था। मगर ये जो बातें करते हैं ना, जब मीडिया में आके स्पिनिंग करते हैं अपनी हुकूमत के बारे में या अपनी हुकूमत की कोई नाअहली है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा वो कहते हैं नमक के साथ काली मिर्च लगा के। अच्छा, अब बात यह है कि शिबली फराज साहब जो हैं ये बड़े मायूस हैं एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आपने अच्छा किया हमें याद दिला दिया कि हमने खैर मकदम किया था इनका, मगर अनफॉर्चुनेटली इनकी कारकर्दगी मेरे लिहाज से तो बहुत कमज़ोर रही है। और ये बिल्कुल हिज मास्टर्स वॉइस, मतलब है जो वो समझते हैं कि जो इमरान खान साहब खुश होंगे सुन के वही वो कर रहे हैं। हमारी तवक्को ये सी शायद ये एडवाइस कर सके, उनको समझा सके, ब्रिजेस बिल्ड करें मीडिया के साथ। इन्होंने बिल्कुल कोशिश ही नहीं की। ये अब बैठ जाते हैं शहजाद अकबर साहब के साथ और लगे रहते हैं। तो मैं मायूस हूँ, बिकॉज मेरा ख्याल है इनके बस की बात नहीं है। अगर आप समझते हैं इनके वालिद साहब बहुत बड़े शायर थे और बड़े प्रोग्रेसिव शख्स थे, तो इनके ऊपर अब मेरे जहन में एक सवालिया निशान आ गया है। मैं इम्प्रेस नहीं हूँ इनसे, इनकी कोई नेगोशिएटिंग स्किल्स, कोई बिल्ड ब्रिजेस नहीं है। बिल्कुल हिज मास्टर्स वॉइस, कोशिश कर रहे हैं टू बी मोर लॉयल देन द किंग। ठीक है, बदतमीज़ी नहीं करते, ठीक है, गाली गलोच नहीं करते, मगर एसेंस वही है, ब्लैक एंड वाइट। और जो मेरा मास्टर कहता है वो सही है, ये कि कुछ रास्ते खोलें, कुछ मसले हल करें, नहीं। तो इनके बारे में तो ये। अब आइए बाजवा साहब की तरफ। बाजवा साहब आपने देखा होगा बड़ा लो प्रोफाइल रखा हुआ उन्होंने। फोकस उनके जो बयान आ रहे हैं वो मीडिया के ऊपर नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं सिपैक के ऊपर। और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा उन्होंने ये फैसला किया। वो उन्होंने जो एडवाइस देनी होती है वो बिहाइंड द सीन्स दे देते हैं। अगर कोई मानता है, नहीं मानता ना माने। काबीना में देते होंगे, शायद शिबली फराज साहब को वैसे एडवाइस देते हों, मगर होता ये है कि तमकिनत के अगर उनका मेन जॉब है सिपैक,
اور ان کو کابینہ کے اندر لے آئے ہیں ایز ایڈوائزر اور ویریس ایشوز، تو وہ سوچ سمجھ کے ایڈوائس دیں گے ایک منسٹر کو جس کے حوالے ایک پوری منسٹری ہے یا ایک پوری ڈپارٹمنٹ ہے، کہ وہ لوگ پسند بھی کرتے نا کہ یار یہ مجھے کیوں بتا رہا ہے، مائی جاب، تو ذرا سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے بارے میں یہ تو واضح ہو گیا ہے نا، مشہوری یہی ہے کہ ٹیم شیم کوئی نہیں ان کی، سارے اپنے اپنے انڈیویجولز ہیں اور وہ بنے ہوئے 50، اب 50 کی ٹیم بھی نہیں ہوتی، پر چلے انہوں نے بنا لی، اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے، کیونکہ 50 ہو گئے، اگر 25 ہوتے تو شاید اتنے مسئلے نہ ہوتے، شاید زیادہ کوآرڈینیشن ہوتی اور جاب رسپانسبلٹی بڑی کلیئر ہوتی۔ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں یہ کرتے کیا ہیں، کتنے کابینہ کی تبدیلیاں آئی ہیں اور پھر کتنے لوگ اور ایڈ ہو گئے ہیں، اور ادھر جو بیوروکریسی کے ساتھ جو حشر کیا ہوا ہے، 4 یا 5 ہیلتھ سیکرٹریز آئے گئے، 4 یا 5 انٹیریئر سیکرٹریز آئے گئے، 4 یا 5 چیف سیکرٹریز پنجاب کے آئے گئے، 4 یا 5 آئی جیز آئے گئے، مطلب دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔ اور ابھی آپ ایف بی آر میں بھی دیکھ لیں، 4تھا یا 5واں نیا ایف بی آر چیئرمین بھی آ گیا، اور 3 مہینے کے لیے آیا، جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا۔ سو یہ بیسکلی میں ان کو اہمیت نہیں دیتا، نہ شبلی فراز صاحب کو اور نہ ہی فواد چودھری صاحب کو۔ فواد چودھری صاحب کو میں اہمیت دیتا ہوں جب وہ سیاسی بات کرتے ہیں اور وہ بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات میں وزن ہے، اگر اسپن کرتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے جب یہ انفارمیشن منسٹر سے تو کیسی اسپننگ کرتے تھے؟ تو یہ تو ہوگی بات فواد چودھری صاحب۔ اب آئیے، آپ نے جو وزنی بات کی کہ آپ کا خیال ہے ان کا رویہ کوئی میڈیا کی طرف چینج ہوگا؟ نو، ان کا بالکل رویہ میڈیا کی طرف چینج نہیں ہوگا، ان کا بالکل رویہ اپوزیشن کی طرف چینج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پرائم منسٹر صاحب سے آ رہا ہے، یہ فلسفہ اور پالیسی ان کی ہے، اور ان میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں ہے کہ ان کو کہے کہ نہیں پرائم منسٹر ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے، سوچ لیجیے۔ میڈیا اور اپوزیشن کے اوپر یہ کوئی بات نہیں کرتے، میری ان لوگوں سے کچھ لوگوں سے بات چیت چلتی رہتی ہے ادھر ادھر سے، تو میں پوچھتا ہوں کوئی ہو پرائم منسٹر کو سمجھاؤ اس کے اوپر نہ بات کریں، وہی بڑا ٹچی ہے، وہ نہیں، وہ شٹ اپ کال دے دیتے ہیں۔ تو مجھے پتہ ہے وہاں کے کابینہ کے اندر کون کون ہے جو بول بھی سکتا ہے۔ میڈیا کے اوپر پرائم منسٹر کسی کی بات نہیں سنتے۔ آپ نے دیکھا نہیں جب میڈیا والے جو جن کو یہ اپنا سمجھتے تھے، ان کو بلایا تھا، یاد ہے آپ کو کووڈ کے اوپر، اور پرائم منسٹر صاحب نے گولی دی، وہ سب سنتے رہے، اس کے بعد وہ جب بولے اور وہ پھٹ کے بولے ان میں سے کچھ لوگ، تو پرائم منسٹر صاحب کو بات پسند نہیں آئی، تو پھر بعد میں آپ نے دیکھا انہوں نے وہاں تھوڑے بہت ٹویٹ کرنے شروع کر دیا کہ نہیں میں سوری یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو میڈیا کے اوپر پرائم منسٹر کا ایک ہی ویو ہے، یہ بڑے غلط لوگ ہیں، اور ان میں چنے لوگ جیسے ہم جیسے گناہ گار بھی ہیں، جو کہ بہت زیادہ غلط لوگ ہیں، جن کو کبھی دعوت بھی نہیں دیتے، بلاتے بھی نہیں، یاد بھی نہیں کرتے، صرف کیسز کرتے ہیں، چینلز ہماری گرا دیتے ہیں۔ تو اگر پرائم منسٹر نیگوسیشن کے موڈ میں نہیں ہے تب کرنا، تو ان کے منسٹرز کون سی نیگوسیشن کے موڈ میں ہوں گے؟ تو یہ بالکل، تو آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن، میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا کے اوپر کوئی ریلیکسیشن ہوگی، کہیں سے اگر ریلیکسیشن ہوگی تو 2 ادارے ہیں، اور میں اب کھری بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ایک ادارہ وہ ہے اور ایک ادارہ عدلیہ ہے۔ اب وہ ادارہ نہیں چاہتا کہ میڈیا جو ہے اس کو لڑائی جھگڑے کی جائے، مگر وہ ادارہ بھی چاہتا ہے کہ میڈیا کو مینیج کیا جائے، کنٹرول تو نہیں، بیکاز کنٹرول میڈیا ہو نہیں سکتا اور بڑے بیک فائر ہو جاتا ہے، مینیج کیا جائے۔ پی ٹی آئی کنٹرول اینڈ مینجمنٹ، جہاں مینجمنٹ نہ ہو تو کنٹرول کرو، کنٹرول نہ ہو تو ٹھاپ لگاؤ، پیمرا کو استعمال کرو۔ اچھا، اب دوسرا ادارہ جو ہے وہ ہے جوڈیشری۔ آپ نے دیکھا جوڈیشری کا جو رول رہا ہے، اب میں شاید اور کوئی موقع ملے تو میں بتاؤں گا کہ جوڈیشری کے بعد کتنی ہمیں مایوسی ہے جوڈیشری سے، اور پھر خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب جوڈیشری کھڑی ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ جوڈیشری نے اپوزیشن کے لیے تو وہ نہیں کھڑے ہوئے، مگر میڈیا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے اور میں سلوٹ کرتا ہوں جب میڈیا کو جوڈیشری پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے کھلے دل سے کہ مجھے کوئی انسیڈنٹ ایسا نظر نہیں آتا جب جوڈیشری نے میڈیا کی بات نہ سنی ہو اور ہمدردی کا اظہار نہ کیا ہو۔ تو آئی سلوٹ دا ججز، بیکاز ہمیں ضرورت ہے میڈیا کی، جوڈیشری کی، اور جوڈیشری کو میڈیا کی ضرورت ہے۔ یہی تو 2 پلرز ہیں جو کہ باہر ہیں، آؤٹ سائڈ دی اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو۔ تو یہی ہے جو کہ کوئی راستے جو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں ان کو سیدھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ گمراہ بالکل ہی نہ، ملک نہ گمراہ ہو جائے، اس کو گورنمنٹ کہیں اور نہ لے جائے۔ تو ابھی بھی یہی، اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے۔ ریلیف ہمیں ملی ہے، پیمرا سے نہیں ریلیف ملی، شبلی صاحب سے نہیں ملی، ڈپٹی اٹارنی جنرل سے نہیں ملی، کسی سے نہیں ملی، ہمیں جوڈیشری سے ملی، جج صاحب سے ملی۔
सो लेट्स बी वेरी क्लियर कि हमें रिलीफ जब भी कभी मिली है तो जुडिशरी से मिली, हुकूमतें रिलीफ नहीं देती, वो एक कदम उठा लेती हैं, पीछे नहीं हटती. दैट इज माई आंसर टू योर क्वेश्चन. ठीक, अभी आपने जिक्र किया ये जो बात कर रहे थे सी पैक का, तो मैं आगे अब यही बात करने जा रही हूँ. आज आपको पता है ना, नून लीग की क़यादत ने एक मीडिया टॉक की, एहसन इकबाल साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे. तो एहसन इकबाल ने ये एक सी पैक के हवाले से बात की और दूसरी बात उन्होंने लोकल बॉडीज़ के बारे में की. ज़रा आप पहले सुनिए कि उन्होंने सी पैक के बारे में क्या कहा. जब प्रेसिडेंट शी आए तो इमरान खान कंटेनर से खड़ा होकर ये कह रहा था कि चीन के सदर पाकिस्तान को महंगे कर्जे देने आ रहे हैं. आज ये कहते हैं कि सी पैक पाकिस्तान के लिए उम्मीद है. क्या इमरान खान ने चीन के सदर से और चीन के अवाम से अपने बयानात पे माफ़ी मांगी है? इनके इन बेहूदा इल्ज़ामात ने सी पैक को दुनिया में मुतनाज़े किया. तो आपने ये सुना कि वो कहते हैं कि ये तो खान साहब पहले धरने के दौरान और जब ये हुकूमत आई है तो ये सी पैक के ऊपर इतने एतराज़ात कर रहे थे. तो उस जो उन्होंने बात की है ना, उसका पस मंजर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या क्यों कह रहे हैं ये बात. फिर इससे बड़ा झूठ जो है, शर्म हमें आनी चाहिए, इस गवर्नमेंट को आनी चाहिए कि इन्होंने कहा जनाब वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं 35 बिलियन डॉलर्स की. वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, कर्जा है, और कर्जा 60% पे. जी हाँ, वो बशर 60% पे कर्जा लिया है. ये चीन का जो प्रेसिडेंट आ रहा था 35 अरब रुपए के कर्जे लेने लगे थे. ये किधर 35 अरब डॉलर, ये किधर जाना था? ये इनके इसमें से ज्यादातर पैसा इनके बैंक अकाउंट्स में जाना था. इसमें तो कोई शक नहीं कि सीपैक के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, इसमें तो कोई शक नहीं है. और वो कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चली, वो पाकिस्तान के बाहर भी चली. तो ये आपने सुन लिया कि खान साहब पहले धरने के दौरान कहते रहे कि ये तो सिर्फ कर्जे देने आ रहे हैं चाइनीज प्रेसिडेंट, और सबसे महंगे कर्जे हैं दुनिया के. और फिर उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई तो इनके मिनिस्टर्स भी कहने लगे कि इतनी करप्शन है इसमें. और बाद में फिर असद उमर साहब खुद ही कहने लगे कि जी इसकी तो बड़े खिलाफ साजिश की गई है. अब देखें साजिश किसने की है. तो पहले तो ये सी पैक वाले पे कहें कि वो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि खान साहब को चाइनीज प्रेसिडेंट और चाइनीज कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए. माफ़ी शाफी तो छोड़े, ये सियासत में होता है. मगर 2-3 बातें मैं आपको सी पैक के बारे में कह दूँ जिसका रेलेवेंस सा ताल्लुक है इन बातों से. क्योंकि सी पैक के साथ इस टारगेट ऑफ इंडिया एंड अमेरिका जो भी सी पैक प्रोजेक्ट्स हैं, आपने देख ही लिया IMF का जो रवैया है. हमें बताएं आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने रखे जो कि हम नहीं कर सकते बिकॉज हमारी अग्रीमेंट है विद चाइना कॉन्फिडेंशियलिटी. यहाँ तक कि हमने मीडिया को नहीं बताया कॉन्फिडेंशियल. हमने जब शहबाज शरीफ साहब को पूछते थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन चाइनीज़ के साथ किया है, ये रेट है, ये बताएं तो सही, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाएं, क्या कहते कि नहीं दिखा सकते. वही यहाँ भी सिचुएशन यही है. इमरान खान साहब बाहर थे, कहते थे दिखाओ हमें कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या आपने साइन किया है, कितना रेट दिया है, ये क्या किया, ये क्या है. अब आके कुर्सी पे बैठे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा रहने दे यार, छठ भरे तेरा काम नहीं है. बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट का जो कनेक्शन है ना विद चाइना, उसके बहुत से डायमेंशन है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नहीं है. इट्स अ स्ट्रेटेजिक अलायंस. और वो स्ट्रेटेजिक अलायंस के डिफेंस के साथ बहुत गहरे रिलेशंस. और वो जो ये जो सिपेक का बेल्ट इनिशिएटिव है, रोड्स का, नेटवर्क का, दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स प्लान्स फॉर सिक्योरिटी. तो वो कहते हैं यार हमारे बंदे होने चाहिए. अब आपने देखा बाजवा साहब को आके उन्होंने बिठा दिया, एंड बाजवा साहब जब भी कोई बयान देते हैं तो सिपेक के बारे में देते हैं, मीडिया के बारे में नहीं देते. और खान साहब भी अब चुप है, इनके भी लोग सारे चुप हैं. इनको पूछो ना यार वो दिखा दो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या. नहीं हम नहीं दिखा सकते. और अब ये भी इशू बना हुआ है कि चाइना की जो डेट है काफ़ी पाइलअप हो गई है, वो भी वापस करनी है. अब उनके साथ भी निगोशिएट करना है कि यार हमें कोई मोरेटोरियम दिया जाए डेट के ऊपर, जो कि अब बाकी लोगों से आप मांग रहे हैं. यूरोप ने आपको 2 बिलियन का मोरेटोरियम दे रहे हैं, अब चाइना ने भी देना. आपने चाइनीज़ आपके इस वक्त मेरा ख्याल है अगले 2-3 साल में कोई $9 अरब के करीब आपने पैसे देने हैं उनके, और टोटल डेट तो काफ़ी है. वो चाइनीज ने भी मौखर कर दिए हमारे कर्जे.
کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. وہ یہ کہ جب کہتے ہیں ہم کر دیے ہیں, اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا بٹن دبایا وہ ہو گئے ہیں. بہت سا پیپر ورک ہوتا ہے, اس میں بہت سی لین دین ہوتی ہے, تو وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے چائنا نے اگر یہ کرنا ہے آپ کے لیے تو وہ آپ چاہے گا کہ آپ تنقید کریں سپیک کی, یا آپ کہیں جی ہمیں دکھائیں یہ اور ہم نے دکھانا ہے فلانے کو. نہیں, یاد رہے کہ سپیک زرداری صاحب کے زمانے میں یہی چکر لگاتے تھے زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ. لوگ کہتے ہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ لانچ کیا تھا پیپلز پارٹی. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس کو اپنایا اور اس کو بڑھایا اور ٹھا کر کے زبردست کام کیا. انہوں نے تو انہیریٹ کیا ہے یہ سپیک, اور انہوں نے اب وہ رکا ہوا ہے نا بہت کچھ بیکاز آف دا کرائسس ان دی اکانومی اینڈ کووڈ, اور یہ اس لیے جنرل صاحب کو بھیجا وہاں کہ آپ چلائیں, یہ اسد عمر بچے وغیرہ کی بات نہیں ہے. کانفیڈنس بلڈنگ اسٹیبلشمنٹ خود کرے گی. جی بالکل. اب ہمیں یہاں وقفہ لینا ہے. وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے لوکل باڈیز کی, اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد میں جو وفاقی حکومت مندر بنانے کا سوچ رہی ہے اس کے بارے میں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اب ہم آتے ہیں یہ جو اسلام آباد میں مندر کا معاملہ ہے, یہ اب جو ساری کہانی سامنے آ رہی ہے کہ 2017 میں یہ زمین الاٹ کی گئی تھی کہ اس پہ مندر بننا ہے. اس کے بعد 2 ہفتے پہلے یہ جو ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے, اس کے ہیومن رائٹس منسٹری کے, انہوں نے اس مندر کی سنگ بنیاد رکھا 24 جون کو, اور اس کے بعد ایک اتنا تنقید, ان پہ اتنی تنقید آنا شروع ہو گئی, لوگ عدالت میں چلے گئے کہ یہ مندر نہیں بن سکتا, اور ایک بحث ہو رہی ہے اس سارے معاملے پہ. اب عدالت میں حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ جو وفاقی حکومت کے ٹیکس منی سے یہ جو بنایا جا رہا ہے, اس کی فنڈنگ کے اوپر ہمیں جو ڈیسیجن چاہیے اس کو ہم نے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو بھجوایا ہے کہ کیا ہم یہ بنا سکتے ہیں پیسے سے مندر. اور دوسرا CDA کہتی ہے کہ ہم نے زمین تو یہ الاٹ ہوئی تھی مگر اس کا جو پلان ہے, جو نقشہ ہے, وہ ہم سے منظور نہیں ہوا. لیکن بات تو سیٹھی صاحب صرف اتنی نہیں ہے نا, بات تو ایک بہت ہی اوپر لیول پہ چلی گئی ہے سیاسی پارٹیوں میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی, کہ یہ ریاست مدینہ میں مندر کیوں بنا رہے ہیں, یہ ٹیکس پے منی سے مندر کیوں بنا رہے ہیں. تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جو پاکستانی ہندو ہیں وہ بھی تو ٹیکس دیتے ہیں, کیا ان کا ریاست پہ اتنا ہی حق نہیں ہے جتنا مسلمانوں کا ہے؟ دیکھیے میں مذہب کی طرف نہیں جاؤں گا, میں بڑی اور بات کروں گا آپ سے. یہ مذہبی باتیں آپ کسی اور سے کروائیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے کہنے کے اوپر, جہاں ایک مولانا بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کہنے کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ اجازت دے دینی چاہیے. اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پیسے بھی تھوڑے سے کنٹریبیوٹ کرنے چاہیے. بڑا اچھا فیصلہ تھا. اس وقت نہیں سوچا کسی نے کہ ذرا اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو پوچھ لیں, یا شاید انفارملی پوچھ بھی لیا ہو. کسی نے اس وقت آبجیکٹ نہیں کیا, کوئی نئی بات تو نہیں تھی. پھر یہ بات آئی کہ جی پیسے 10 کروڑ روپیہ چاہیے. پھر یہ بات آئی کہ جی زمین دے دی. اور جب وہ دیوار بنانے لگے, باؤنڈری وال, اس وقت یہ احتجاج شروع ہو گیا. اور یہ ہونا ہی تھا. جب آپ ریاست مدینہ کی بات سارا دن کرتے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے جی ریاست مدینہ میں تو یہ تھا اور یہ نہیں تھا اور یہ تھا اور یہ نہیں تھا. پھر آپ اس قسم کی مذہبی کنٹروورسی کے اندر آپ پڑ جائیں گے. میں یقینی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مندر بن جائے. وہ نہیں چاہتے, کہ ان کا تنگ نظریہ نہیں ہے اس قسم کا. مگر اب وہ جو لوگ ان کے خلاف ہیں, اور وہ ریلیجیس پارٹیز کے اندر یا ریلیجیس گروپس کے اندر جو اب ظاہر ہے ان کے خلاف ہوئے ہیں, ان کو موقع مل گیا. اچھا تم یہ کہتے تھے آؤ جی, تو انہوں نے پٹیشنز کرنی شروع کر دی, جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے CDA کا ٹھہر جاؤ یار یہ اب عدالتوں میں پھینک دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ وہ سارٹ آؤٹ کریں, ہم بچتے ہیں اس کو, لیٹ دا ججز سارٹ دس آؤٹ. ان دا مین وائل CDA کو کہا کہ آپ نوٹس دے دیں کہ جی
अभी तो नक्शा पास नहीं हुआ तो आप जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रोक दें। हालांकि यार नक्शे तो बाउंड्री वॉल के ऊपर कोई नक्शे नहीं होते। जब लोग बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो नक्शे के बगैर ही बनाते हैं, उसकी इजाज़त नहीं होती आपकी अपनी प्रॉपर्टी बाउंड्री वॉल बनाना, नक्शा तो उसके बाद आता है। अभी तो बाउंड्री वॉल बन रही थी तो CDA ने जनरली ड्रामा कर दिया, ओ जी नहीं रोके रोके रोके, ताकि ये लगे ऐसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव खाता खुल गया, कोई जेन्युइनली कोई बात होगी। कोई जेन्युइन बात नहीं है। गवर्नमेंट ने सोचा यार एवं साढ़े गले पै जाएंगे, जजा दे पा दे, और CDA ने कहा ठीक है ऐसे कहते हैं कि अभी ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई, जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू बन गया, सियासी इशू नहीं है, मजहबी इशू नहीं है, मगर फिर बच नहीं ना सकते, फिर मजहबी इशू बन जाता है। हाँ जी, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट अगर कोई बनाना चाहे तो वो तो इजाज़त है, मगर अगर गवर्नमेंट जो है, ये तो इस्लामी रिपब्लिक है, इसके अंदर किसी और मज़हब को अहमियत देना या उसकी फंडिंग करना ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हाँ जी, रियासत मदीना में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था ठीक है जो यहाँ हैं उनको ठीक ठूक कर लिया करें मगर डिस्ट्रॉय ना करें, मगर नए बनाने की इजाज़त नहीं दी थी। तो अब यही होगा। अब क्या हुआ, वो जज साहब के पास गया, जज साहब ने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल भेज दो। अब वो इस्लामिक आइडियोलॉजी का अच्छा अब आ गया हमारे पास, पहले नहीं आए थे, अब वो आगे पीछे हो, उनको भी फंड्स की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट से, ये वो तो लेन देन होगी। फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को इनलाइटेंड किस्म का फैसला तो ज़रूर आएगा, ये मैं आपको बता दूँ। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल भी कोई रास्ता ढूंढेंगी और वो फिर कुछ इफ़ एंड बट लगा के, कोई कंडीशन लगा के, और वो आपको रास्ते खोलेंगी आपके लिए। शायद ये कि जी गवर्नमेंट पैसे ना दे या कोई प्राइवेट सेक्टर से ले लें, मतलब कोई ना कोई रास्ता निकाले। फिर गवर्नमेंट जो है वो फिर हो सकता है किसी गवर्नमेंट कहे जी हम तो नहीं दे सकते, ये रास्ता रुक गया हमारे लिए, आप बना लें, पैसे हम नहीं दे सकते। तो वो फिर जो जिन लोगों से वादे किए हुए कि पैसे मिलेंगे वो कहेंगे जी फिर हम कैसे बनाएंगे, तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है। अच्छा जी ठीक है, फिर वो फ़ोन प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से फ़ोन होने शुरू हो जाएंगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दें आप, थोड़ा सा आप दे दें, थोड़ा सा आप दे दें, और कोई रास्ते ढूंढ के इस फंड में से कुछ खुफिया कुछ ऊपर से करके ये बन जाएगा, और ये गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ बनेगा। और इसके ऊपर पिछली हुकूमत का भी और इस हुकूमत का भी इत्तेफाक है कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। दुनिया देखे हम फराख दिल हैं, हम अपनी माइनॉरिटीज़ का ख्याल करते हैं, हम यहाँ जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है वो नहीं है। हिंदुस्तान में मसाजिद को गिराया जा रहा है, हम देखें, हमने तो एक हिंदू टेम्पल की इजाज़त दे दी है, और जिसे दे नहीं दी पैसे भी दिए उसके लिए। और बाय द वे ये मैं जाते जाते कह दूँ कि जहाँ भी दुनिया के अंदर मॉस्क्स बिल्ड हुई हैं, मुसलमानों ने क्रिश्चियन या सेकुलर कंट्रीज़ के अंदर या जूइश कंट्रीज़ के अंदर अपनी मॉस्क्स बनाई हैं, वो दो तरीके से बनी। एक तो वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन, लोकल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, नंबर 1। नंबर 2, 50% फंड्स आए हैं सऊदी अरेबिया से या किसी लिबिया से या कहीं और से, उसके ऊपर भी कोई रुकावट नहीं थी। और तीसरी बात, बहुत सी जगहों पर उन ममालिक के लोकल गवर्नमेंट्स ने फंड्स दिए मॉस्क्स के लिए, कल्चरल सेंटर्स के लिए, हज़ारों की तादाद में। आप अपने तारुल कादरी साहब हैं, उनसे पूछिए कितनी फंडिंग है उनके प्रोजेक्ट की। तो इसलिए अगर दुनिया में हम उनसे ये तवक्को करते हैं, क्रिश्चियन से और जूस से और दूसरे लोगों से एथियस्ट से, कि वो हमें पैसे भी दें, इजाज़त भी दें और हम अपनी मॉस्क्स बनाएं उनके मुल्कों में, तो क्या अब हम कह सकते हैं कि जी हम नहीं पैसे देंगे किसी ने यहाँ अगर हिंदू टेम्पल बनाना है? तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगी, और हमें सोचना चाहिए कि इसका क्या असर पड़ेगा हमारे माशरे पे भी, और दुनिया क्या देखेगी, क्या कहेगी। और वैसे भी इस्लाम के अंदर तो यही तो है फराख दिली और बड़ापन इस्लाम में। बिल्कुल आपने सही कहा जी, ये तो इतना अजीम मज़हब है हमारा, और इसमें इसकी यही अजमत की एक बहुत बड़ी निशानी है कि हर एक के साथ, ख़ास तौर पे अक़लियतों के साथ, ये पूरी इज़्ज़त और उस वक़ार की ज़िंदगी गारंटी करता है। अच्छा, यहाँ हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बात करेंगे फैसल बाडा साहब को गुस्सा क्यों आता है, और PTDC और PIA के होटल की निजकारी का मामला, एक वक्फे के बाद। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन।
शहर लाहौर में रिहाइश के नए मयार बनाता सैकड़ों खानदानों से जुड़ा एक कारवां। अल जलील गार्डन हाउसिंग स्कीम, फैजपुर इंटरचेंज, मेन सड़क रोड लाहौर, जहां नए ब्लॉक्स में तामीराती काम तेजी से तकमील की तरफ पहुंचते जा रहे हैं और 14 अगस्त को होने जा रहा है अल जलील गार्डन ग्रैंड बैलेट 2020। वाजबात जमा करवाने की आखिरी तारीख 29 जुलाई 2020। Al Jaleel Garden, 042 111 333 987, a project of Al Jaleel Developers. K&N's free home delivery. Order के लिए call करें 0800 11156